अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं होता? आप सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करते हैं, ख्यालात का एक तूफान शुरू हो जाता है। कभी माजी की गलतियाँ, कभी मुस्तकबिल की फ़िक्र, और कभी सिर्फ एक छोटी सी बात जो किसी ने कही थी, वो बार बार जहन में गूंजती रहती है। आप खुद से कहते हैं, बस अब मज़ीद नहीं सोचूंगा, लेकिन चंद लम्हों बाद आप फिर उसी सोच में गुम हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो सबसे पहले ये जान ले, आप अकेले नहीं हैं। आज लाखों लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, और अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोग इसे अपनी शख्सियत समझ लेते हैं। वो कहते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ। लेकिन हकीकत यह है, ओवर थिंकिंग कोई शख्सियत नहीं, बल्कि एक आदत है, और हर आदत को बदला जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओवर थिंकिंग आखिर होती क्या है, ये क्यों होती है, इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, और सबसे अहम, हम इससे निकल कैसे सकते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवर थिंकिंग असल में है क्या। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं। सोचना तो अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है। इसी सोच की वजह से हम फैसले करते हैं, सीखते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब यही सोच बार बार एक ही जगह घूमने लगे, जब एक मसला हल होने के बजाय मज़ीद बड़ा महसूस होने लगे, जब आप हर छोटे फैसले पर घंटों सोचते रहे, जब आप किसी एक जुमले को कई दिन तक जहन में दोहराते रहे, तो यही ओवर थिंकिंग है। मसलन, आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने जवाब नहीं दिया। आम सोच क्या होगी? शायद वो मसरूफ़ होगा। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या कहती है? शायद वो मुझसे नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद अब वो मुझसे बात नहीं करेगा। और फिर सिर्फ एक मैसेज आपके पूरे दिन का सुकून छीन लेता है। यही ओवर थिंकिंग है, एक छोटी सी बात को अपने जहन में एक बहुत बड़ी कहानी बना देना। लेकिन सवाल ये है, आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? इसी सवाल का जवाब हम अगले हिस्से में जानेंगे। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक हमारा दिमाग हमें महफूज रखने की कोशिश करता है। जब उसे किसी खतरे, नाकामी या गैर यकीनी सूरत हाल का एहसास होता है, तो वो बार बार इसी मसले पर गौर करने लगता है। उसे लगता है कि शायद ज़्यादा सोचने से कोई ऐसा हल मिल जाएगा जिससे हमें तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर औक़ात हम मसला हल नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ अपने जहन को थका रहे होते हैं। ज़रा सोचें कि आपने कितनी बार किसी ऐसी बात की फ़िक्र की जो बाद में कभी हुई ही नहीं। कितनी रातें हमने सिर्फ अगर ऐसा हो गया तो सोचते हुए गुजार दी, और फिर चंद दिन बाद पता चला कि सब कुछ ठीक था। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग हमेशा हकीकत नहीं बताता, कभी कभी वो सिर्फ हमारे खौफ की आवाज़ सुनाता है। इसीलिए हर सोच पर यकीन करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ये सीखना ज़रूरी है कि कौन सी सोच हकीकत है और कौन सी सिर्फ हमारा डर। पहला कदम, अपनी सोचों को लिखना शुरू करें। जब भी आपके जहन में बहुत ज़्यादा ख़यालात आए, उन्हें एक कागज़ पर लिख दें। अक्सर ऐसा करने से दिमाग हल्का महसूस करता है। दूसरा कदम, अपने जिस्म को हरकत दें। सिर्फ 10 या 15 मिनट की वॉक या हल्की सी वर्जिश भी जहन पर मस्बत असर डाल सकती है। तीसरा कदम, हर चीज़ को अपने काबू में रखने की कोशिश ना करें। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में होती हैं और कुछ नहीं। अक्लमंदी ये है कि हम दोनों में फ़र्क करना सीखें। और अब सबसे अहम बात, एक मुसलमान होने के नाते हम जानते हैं कि दिल का हकीकी सुकून सिर्फ दुनियावी तरीक़ों से नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करने से भी मिलता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तर्जमा, याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। सूरत उर-राद आयत 28।
یہ آیت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ایک مومن کی زندگی میں کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ ان پریشانیاں کو تیز سامنے رکھتی ہے۔ جب آپ کا ذہن بے چین ہو تو صرف 5 منٹ کے لیے اپنا فون ایک طرف رکھ دے، گہری سانس لے، استغفار کرے، استغفر اللہ پڑھے یا صرف دل سے اللہ سے بات کرے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کبھی کبھی مسئلہ وہی رہتا ہے، لیکن دل پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ سکون ہمیشہ حالات بدلنے سے نہیں آتا، کبھی کبھی اللہ پر بھروسہ کرنے سے بھی آ جاتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، کیا میری اوور تھنکنگ نے آج تک میرے مسائل حل کیے ہیں، یا اس نے صرف میرا سکون، میری نیند اور میری خوشیاں مجھ سے چھین لی ہیں؟ ہم اکثر اپنی زندگی کے ایسے ابواب بار بار پڑھتے رہتے ہیں جنہیں اللہ شاید بہت پہلے بند کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم ماضی کو بدل نہیں سکتے اور مستقبل کو مکمل طور پر اپنے قابو میں بھی نہیں لا سکتے، لیکن ہم آج کو بہتر ضرور بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنی پوری کوشش کریں، منصوبہ بنائیں، فیصلے کریں، لیکن ہر اس چیز کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ ترجمہ، اس چیز کی کوشش کرو جو تمہیں فائدہ دے، اللہ سے مدد مانگو اور بے بس نہ بنو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ یہی تو کل ہے، اور شاید سکون بھی یہی ہے، جب انسان اپنی پوری کوشش کر لے اور پھر دل سے کہہ دے، یا اللہ اب یہ معاملہ تیرے سپرد ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے حالات فوراً نہیں بدلتے، لیکن وہ ہمارے دل کو اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ وہی حالات ہمیں پہلے جیسے تکلیف نہیں دیتے۔ اگر آج آپ ایور تھنکنگ کا شکار ہیں تو یاد رکھیں، آپ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ صرف ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور ہر رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے دل سے نرمی سے بات کریں، اور خود کو وہ مہربانی دیں جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ آخر میں، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون دیا ہو تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو شاید خاموشی سے اوور تھنکنگ سے لڑ رہا ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر دل کے سکون، ذہنی صحت اور اسلامی رہنمائی کے سفر کو جاری رکھیں تو دل کا سکون کو سبسکرائب کریں۔ ہر ہفتے ایک نئی گفتگو، ایک نئی امید اور دل کے سکون کی ایک نئی کوشش کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمارے خوف کو امید میں، ہماری بے چینی کو اطمینان میں، اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ ہاں